Assalamualaikum and hi everyone. So in this video, we're going to see how DNA will be replicated. So open your bio notes and turn to page 119. So in the beginning, we have our DNA double helix, right? Jadi, dalam gambar kita akan wakilkan rupanya seperti zip. Okay, it looks like a zip, right? So dekat zip ini kita akan unwind. Siapa yang akan unwind? Helicase. So dekat sini please highlight it. So function helicase adalah unwind DNA double helix at replication fork. Okay, ini bentuk dia macam garpu kan? So that this is replication fork, this part. Dia akan unwind by breaking the hydrogen bond. Remember, between nitrogenous base, sini kan nitrogenous base, ada hydrogen bond. So kita perlu pecahkan dia, kita perlu break it so that our DNA can be unwind. Bila sudah unwind, barulah satu protein kita kenal pasti sebagai SSBP. Nama penuh wajib sebut, single strand binding protein will bind to this so that it will keep single. Kita nak mau dia kembali bercantum, nak mau. So itu function SSBP. Okay, dia akan bind to unpaired DNA strand. Unpaired maksudnya dia single. Dia ada pairing. Kalau dia bercantum, ada pairing lah. So kita mahu prevent dorang pairing lagi sekali. That's the function of SSBP. And then, ingat kita mau tambah apa? Kita akan tambah RNA primer. Siapa yang tambah? Primase. Okay? And then next, bila kita sudah ada primase, kita akan tambah lagi DNA sini. Ingat, bila DNA memanjang, nama lain memanjang polymer. So, enzim apa yang memanjangkannya? DNA polymerase 3. Ingat 3. Kenapa 3? Sebab dia akan add to the 3N of RNA primer. Okay? So, DNA polymerase 3 will add DNA nucleotide at the 3N of RNA primer, dia akan memanjang. Kalau sini mana 1? 3. Ini 5, ini 3 lah kan. So, DNA polymerase 3 will add DNA nucleotide at the 3N of RNA primer and then it will keep synthesize the DNA nucleotide until the end. Okay. So, bila mana ada strand yang baru, kita akan kenal pasti menjadi 2 strand. Satu kita panggil leading, satu kita panggil lagging. Jadi, kita fokus sebelah kiri ni lah, sebelah kiri. Macam mana mau tahu kalau leading? Kalau memanjangnya terarah kepada, okay, towards to the replication fork, itu adalah leading strand. Okay, itu yang pertama. Tapi bila mana kamu nampak your DNA polymerase kan synthesize away. Away artinya menjauhi daripada replication fork. Menjauhi itu adalah lagging. Itu yang pertama. Kedua, kamu boleh dapat tahu melalui primer. Kalau nampak ada 2 primer, itulah lagging strand. Kalau cuma ada 1 primer, itu leading strand. Yang ketiga, paling ketara you can see. Ini ada fragment. Okay, fragment adalah cebisan. Bila nampak ada cebisan, maksudnya dia putus-putus, itu adalah lagging. So, ada lag kan? So, ada lagging, ada putus-putus, macam internet lagging, putus-putus, nak dapat jauh away ground. So, that is lagging strand. But if you see it's continuously synthesized, then that's leading. So, ada 3 cara. First, towards or away from replication fork, Miss guna RF. Kedua, single or multiple primer. Ketiga adalah ada fragment ataupun tidak. Fragment ini juga kita kenal pasti sebagai Okazaki fragment. Boleh ya guys? So ini nombor 4. Nombor 5, dekat sini semua. Misalnya tulis sini. Ini yang panjang-panjang ni adalah from here. Ni, ini dia punya summary. So if you want to know more, read from here as well. Seterusnya, kalau kamu nampakkan dekat sini ada primer, kita mau DNA kan? Kita mau DNA. So bila kita mau DNA, primer ni kena buang. So, siapa yang akan buang? DNA polymerase 1. Okay? Ingat, function DNA polymerase 1, kena tulis semua ni, wajib. Remove RNA primer and replace with DNA nucleotide. So, this is our primer, right? The red one is our primer. We do not want RNA. We just want DNA. So, bila kita buang, kenalah ganti. Kalau buang je, rompanglah dia. Macam gigi kan? Gigi kena cabut. Kalau gigi tu dekat depan, nakkanlah depan ni morongak kan? So, kita akan masukkan dengan yang kita mahu iaitu DNA. So, itu function DNA polymerase 1. Wajib mention 1-3. Cara ingat, kalau DNA polymerase 3, dia akan add to the 3N of RNA primer. Tapi DNA polymerase 1, dia akan remove RNA primer dan replace with DNA nucleotide. Okay, adakah kita sudah siap? Belum lagi. Bila replace kenalah gam balikkan, nanti tercabut. So, macam mana kita mau gam balik? Kita akan join Okazaki fragment ni. Tadi kan ada cebisan kan? So,
bila kita sudah ganti RNA primer dengan DNA nucleotide, Okazaki fragment ini kita patut join. Okay, siapa yang akan join? Ingatlah DNA ligase. Okay, DNA ligase act like a glue. So dia akan join Okazaki fragment into continuous lagging strand. Sebab tadi lagging strand kan lagging, ada fragment. So kita nak mau dia cabisan, kita mau dia continuous. So that's why into a continuous lagging strand, ini wajib sebut by forming phosphodiester bond. Sebab phosphodiester bond adalah bond di antara DNA. Remember chapter 1? Kalau di antara bases adalah hydrogen bond. Tapi kalau di antara DNA, which is the backbone, marilah Miss tulis. Di antara DNA, which is the backbone, adalah phosphodiester bond. Kalau, Kalau nitrogenous bases, yang ATGC, itu kita panggil sebagai hydrogen bond. So, bila mana kita sudah lengkapkan semua ini, step by step, dapatlah kita DNA. Boleh? Alright? So, itu sahaja untuk DNA replication. If you think this is too fast, tengok lagi sekali. Sebelum tidur, tengok. Waktu tidur, pasang. Bagi on loop supaya faham. Okay? So, DNA replication, it will take some time for you to understand. But I hope you watch first. Remember the function of each enzyme. Okay? So, bila masuk kelas nanti, baru kita akan buat model. Ada satu model Miss hasilkan. Hopefully, kamu akan dapat fahamlah dengan lebih lanjut macam mana kita replicate DNA. Yang penting, ni, enzim ni kena ingatlah. Ingat Helicase, kita ada Helicase, kita ada Primase, DNA polymerase 3, DNA polymerase 1 and DNA ligase. So ni kotak kosong ni kamu sendiri lukis. Setiap orang mempunyai cara berbeza untuk mengingati kan. So you lukis anything that will help you to remember the function. Function ini kalau exam tanya PSPM, kena tulis semua ni lah. Semua ni ada baru dapat markah. Okay, so I hope it helps. We have a lot of steps to replicate DNA. If you do not understand, do ask me on WhatsApp and I'll see you on the next one. Bye-bye.